Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on va passer à la communication et actes de langage. La deuxième partie sur les jeux et les sports, la page 173. Donc, هذه صفحة 173 وهي الجزء الثاني من la communication et actes de langage حول الألعاب والرياضات الأسبوعين 28 و 29. Alors, comme vous voyez là, il y a une image qui montre une dame qui donne des explications et on a un groupe de filles tenant un ballon à la main. L'une des filles tient un ballon de basketball à la main. Donc après l'écoute, j'exploite. Cette entraîneuse informe son équipe sur les règles de jeu du basketball. Donc هذه المدربة كتخبر الفريق ديالها على قواعد لعبة الباسكتبول كرة اليد كرة السلة عفوا كرة السلة. Que peut-elle leur dire? Trouve des informations sur ce sport puis partage-les avec tes camarades. Alors بالنسبة لهذا السبور عنده حتى هو قوانين كثيرة ولكن أنا نكتفي بالقوانين الأساسية اللي غادي تقدمها لهاد لي جون مثلا كبداية للعبة. Donc l'entraîneuse, elle va informer les filles, elle va informer les joueuses des règles qu'il faut respecter si c'est la première séance. Donc كما قلت فهي رياضة عندها قوانين متعددة فيما يخص المدة المخصصة لبعض الحركات في الملعب، طريقة اللعب إلى آخره، لكن المستوى ديالكم مستوى الخامس أو لظروف الحصة فأنا خصصتها لكم فقط في 3 ديال النقط أساسية. Donc vous pouvez dire l'entraîneuse informe ses joueuses sur les règles de jeu de basketball, les règles de base de basketball. Donc ça se voit un petit peu flou. On va essayer un petit peu d'améliorer. Donc on va dire le basketball se joue selon 3 règles fondamentales. Le basketball se joue selon 3 règles fondamentales. يعني 3 ديال القوانين أساسية. القانون الأول pas de contact physique. Tout contact entre 2 joueurs adverses entraîne une sanction. Donc ما كيكونش هذاك لو كونتاكت فيزيك يعني الاتصال الجسدي مع اللاعب الخصم وإلا غادي تكون عقوبة. Un joueur ne doit pas bloquer, tenir, pousser, charger, accrocher un adversaire. يعني هاد الأفعال كلها ما خاصش ان جوار يديرها لو جوار ادفيرس يعني اللاعب الخصم يعني خاصو يعطيه اتساع. il doit pas le tenir ما يشدوش ما يدفعوش ما يهضرش معاه بزاف. accrocher donc accrocher un adversaire c'est-à-dire lui faire du mal etc. donc هنا كنلاحظوا ان اي كونتاكت فيزيك قريب من le joueur adverse il entraîne une sanction كيكون عنده عقوبة. pas plus de 2 pas avec la balle sans dribbler. حنا كنعرفوا اننا ملي كنشدو لو بالون دو باسكتبول خاصك ما تفوتش 2 الخطوات. الا فتي 2 خطوات وما دريبليتيش فهنايا c'est contre les règles du jeu. يعني كنعطيو البالون للفرقة المنافسة. Le maintien à 2 mains du ballon est très limité, ce qui a pour effet d'accélérer la prise de décision en attaque. Pas plus de 2 pas avec la balle sans dribbler. Le maintien
à deux mains du ballon est très limité, ce qui a pour effet d'accélérer la prise de décision en attaque. Donc, كتاخد القرار بسرعة. قانون ثالث, interdiction de dribbler une fois le dribble arrête. Les choix du joueur sont alors réduits au tir, au panier ou à la passe à un partenaire. بمعنى ممنوع تعاود دريبلي من بعد لاغي دو بروميير دريبل، يعني دريبليتي البالون المره الاولى بقيتي كتبومبيه مع الارض المره الاولى وحبستي. دونك عندك اما اختيار انك دير الباس للبانيي، يعني دير التيغ ديالك لو بانيي تحاول تماركي للهدف، او الا كنتي بعيد او ما قدرتيش فغادي تباسي، غادي دوزو لو بارتنير ديالك، يعني اللعاب اللي كيلعب معاك. لكن باش تعاود تدريبلي المره الثانيه فهذاك كيطيح في الانترديكسيون، يعني المنع. دونك هادو هما لي 3 règles fondamentaux du basketball. Donc je vais vous passer les règles doucement comme ça si vous voulez noter. Donc le basketball c'est un sport qui a beaucoup de règles. كما كنقولوا نعاود فهو عنده مجموعه ديال القوانين، لكن هذه اهمها. فملي كنكونوا كنلعبوا مع الاصدقاء ان جو ou bien un match de basketball فهادو هما القوانين اللي كنردوا ليها بشكل اكثر. لكن طبعا في المباريات وفي المباريات الوطنيه ولا الاقليميه ولا الدوليه فكيردوا البال جميع الاخطاء اللي ما خاصش لو جوور يرتكبها. Après on passe à je réinvestis. Voici des pictogrammes. هادو ce sont des pictogrammes، يعني غير فقط اشكال كيكونوا مرسومين باللون الاسود باش جميع الاشخاص عبر العالم كامل يفهموا il s'agit de quel jeu. فهي طريقه للتواصل مخالفه للكتابه. Donc voici des pictogrammes. Choisis-en un, puis dis ce que tu vois et invite tes camarades à deviner de quel sport ou jeu il s'agit. Et toi, de la boîte à outils. Donc la boîte à outils هي في نهاية الصفحة. Qu'est-ce que c'est? Quels sont le prix, les règles, les modalités? Quand a lieu, commence, quand a lieu le match, quand commence le match, quand commence la compétition, en quelle année a été créé les Jeux Olympiques, comment jouer le football, comment jouer le taekwondo. Pouvez-vous me dire des informations sur les règles de la natation, etc. Mots et expressions pour informer, c'est un sport, ce sont des sports, il existe, il faut, il t'informe, etc. Donc, on a les noms de sport, on a les noms de jeux, on a les verbes qu'on peut utiliser. Donc, les sports, il y a le football, basketball, karaté, judo, course, natation, sibaha, natation, ski, voile, shira, gymnastique, cyclisme, darajat, l'équitation, forosia, tennis. Les noms de jeux, la marelle. La marelle هي هذيك اللي كنرسموه في الارض، داك الشكل اللي فيه ثلاثه عاوتاني افقيين ثم وحده عموديين ثم ثلاثه افقيين وكنبقاو نقزو فيها. سي لا ماريل. كولين ماير، دومينوس، دام، بوزل، صوت موطون، échec, شطرنج، saut à la corde et les billes. Les verbes s'inscrire à un club, faire, participer à, jouer à ou au, nager, plonger, courir, se cacher, défendre, marquer, lancer, former, organiser, déplacer, se déplacer. Alors إلا رجعنا للتمرين ديالنا هنا غادي نختاروا choisissons un، يعني غتختار واحد من هاد لي بيكتوغرام et invite
tes camarades à deviner lequel. Donc انت غتعطي معلومات عليه و هما غادي يخمنوا il s'agit de quel sport ou là de quel jeu. Donc غتعطي معلومات عليه. انا نعطيك معلومات على هاد لي بيكتوغرام وانت غادي تدخلهم شفويا الاصدقاء ديالك باش هما يعرفوا اين بيكتوغرام اختاريتي. دونك الا خدينا لو بيكتوغرام الاول il s'agit bien sûr de la natation. ولكن قبل ما تقول لهم la natation خاصك تعطيهم les informations sous forme d'une devinette. Donc غادي نساعدك في هاد la devinette. C'est un sport individuel يعني رياضة فردية. C'est un sport individuel. Il se pratique dans l'eau. Il faut porter un bonnet, des lunettes de protection et un maillot. Il faut nager dans son couloir. Donc eux, ils vont dire c'est la natation, السباحة. Donc je répète, c'est un sport individuel. Il se pratique dans l'eau. Il faut porter un bonnet, des lunettes de protection et un maillot. Il faut nager dans son couloir. Donc, c'est la natation, l'IA, le premier pictogramme. Deuxième pictogramme. C'est un jeu qui se joue à deux. Il est composé d'un plateau, échiquier, et des formes représentant le roi, la reine, la tour, le cheval, etc. C'est les échecs. Ce sont les échecs. Strange, les échecs. Je répète, c'est un jeu qui se joue à deux. Il est composé d'un plateau, le plateau des échecs, اللي فيه مربعات سوداء ومربعات بيضاء, et des formes وأجسام كتمثل لنا الملك, الملكة, الصومعة, le cheval اللي هو الفارس إلى آخره. Ce sont les échecs. Pictogramme ثالث. C'est un sport qui se joue à deux, كيتلعب بجوج, avec une balle et une raquette. C'est un sport qui se joue à deux avec une balle et une raquette. C'est le tennis. C'est le tennis. Dernier pictogramme, c'est un jeu. Le joueur utilise des billes de différentes couleurs. C'est le jeu de billes. C'est un jeu également qui se joue à 2, à 3, à 4, à plusieurs. Le joueur utilise des billes de différentes couleurs. C'est le jeu. C'est un jeu de billes. Donc, vous pouvez trouver ces mots dans la boîte à outils de la même page اللي هي صفحة 173. Donc, هذيك la boîte à outils, c'est très riche. ديما نقراها ونحفظ المصطلحات اللي فيها ونحاول نفهمهم. Donc là, c'était pour je réinvestis. دوزو التمرين الثاني. Imagine, تخيل que tu veux t'inscrire à un club de football. Donc بغيتي تسجل في واحد le club de football ديال كرة القدم. نادي لكرة القدم. Fais une recherche et informe tes camarades sur les pièces demandées. Le programme, la tenue exigée et le prix. Donc انت بغيتي تسجل في هذاك النادي الرياضي ديال الفوتبول ديال كرة القدم. دونك غادي تبحث على الأوراق المطلوبة, البرنامج ديال هاد لو كلوب, اللباس المفروض والثمن اللي دايرينو كشهرية أو كخلصة سنوية أو في 3 أشهر. Donc on va dire
pour s'inscrire à un club de football, il faut fournir 2 photos d'identité, un certificat médical, une photocopie de la CIN. La CIN هي بطاقة الوطنية، بطاقة التعريف الوطنية. C'est la carte. Le C هو la carte d'identité nationale de l'un des parents et payer des frais. Donc غادي ندفع صورتين شخصيتين، شهادة طبية دونك كتثبت بأن مثلا ما عندكش شي أمراض خطيرة اللي كتمنعك على مزاولة هذه الرياضة. une photocopie de la CIN يعني نسخة من البطاقة الوطنية لأحد الوالدين المسؤول عليك. et payer des frais ودفع المصاريف، l'inscription ديال التسجيل، ديال التأمين اللي هما l'assurance، cotisation mensuelle ou annuelle. donc هاد المصاريف هاد les frais إما كتكون شهرية mensuelle ou annuelle يعني سنوية. donc هذه هي الوثائق. ce sont vos parents qui vont vous aider. il faut aussi acheter une tenue spéciale. donc هنا غندخلوا لا tenue. donc الآباء ديالنا اللي غادي يساعدونا في هاد الانسكريبسيون لأنهما اللي غادي يدفعوا الوثائق وغيخلصوا المصاريف. بالنسبة لا tenue il faut aussi acheter une tenue spéciale. un maillot, c'est-à-dire un short. un maillot اللي كيكون في الأعلى. donc ça c'est un maillot. regardez là l'image. là c'est un maillot. là c'est un ensemble qui se compose d'un maillot et d'un short. le maillot est bleu, le short est blanc. donc on a un maillot, un short, des bas. كما كتلاحظوا هنا les bas ها هما ils sont rayés فيهم le bleu et le blanc. des bas, protège tibia, survêtement ملي كنساليو كندوشو كنلبسو السورفيتمون ديالنا باش كنحافظوا على درجه الحراره ديال الجسم. و لو بروتيج تيبيا كتكون واحد البروتيج هنا كدار تحت من هاد لي با اللي لابسين هما هنا، فتحت منهم كتكون واحد بروتيج تيبيا كتكون اون بلاستيك اللي كتحمي التيبيا ديال الاطفال. Le programme à suivre et le nombre de séances correspond à la catégorie dans laquelle l'enfant sera inscrit. alors بالنسبه للبروغرام فكنلقاو مثلا براعم، كنلقاو اشبال، كنلقاو شباب، كنلقاو مجموعه ديال المستويات على حساب القدرات ديال هاد الاطفال وعلى حساب ايضا السن ديالهم. اذا هو جاب لهم المعلومات لكن كيبقى على حساب القدرات ديالهم وعلى حساب السن ديالهم كيمشيو وكيحدد لهم l'entraîneur le programme ديالهم وايضا لو جروب اوكيل ils vont intégrer. donc المجموعه اللي غادي ينتميو ليها، وكل مجموعه طبعا عندها البروغرام ديالها على حساب السن كما قلت وعلى حساب القدرات الجسمانيه ديالها. دونك الى هنا غادي نكون ساليت معكم هذه الحصه. نتمنى تكونوا استفدتوا ونتمنى لكم التوفيق باذن الله.